मजबूत इंसान है, हिम्मत वाले हैं। अच्छा, बुशरा बीबी को दोबारा नैब में तलब कर लिया गया, क्या कहती हैं उन? देखें, ये सारे केसेस आपको पता है कि सारों की दौड़ लगाई हुई है। हम सारों को केसेस में आगे पीछे सारा दिन ही भेज रहे हैं, लेकिन अब हमें आदत हो गई है। हमें सारे सिस्टम की, हमने जितना कोर्ट आप देख लिया कभी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। और ये खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या वो पुरुमीद हैं कि उनको बेल मिलेगी? नहीं, नहीं, जिस तरह का निज़ाम इंसाफ का चल रहा है, वो कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि बेल होएगी? बिल्कुल बेल नहीं। वो पहले कह चुके हैं कि इलेक्शन से पहले उनको उनका इरादा ही नहीं निकालने का, तो एक केस नहीं होता। अभी उन्होंने एक जज उठ के गए, एक और नैब के जज वो आके बैठ के ट्रायल करने के लिए। मतलब यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि इसको इंसाफ का मजाक उड़ाया जा रहा है। कितना मजाक उड़ाना है? हम सारे साथ शामिल होके बड़े सब्र से साथ चल रहे हैं और अभी भी उम्मीद रखते हैं कि ज़रूर हमारे इस निज़ाम में, हमारे जो अदलिया के निज़ाम में, एक दिन इस मजाक को खुद ही शर्मिंदगी में ख़त्म कर देंगे कि अब इसकी बहुत हो गई है। मतलब इतना मजाक अदलिया का नहीं बनना चाहिए जितना आजकल बन रहा है। मेरे ख्याल में अदलिया में भी लोग शर्मिंदा होंगे कि इस वक्त इंसाफ के निज़ाम का क्या हशर नशर किया जा रहा है। पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, क्या कहती हैं? इंतखाबात में बिल्कुल हिस्सा ले रहे हैं और खान साहब ने कहा है कि सारे तैयारी करें और वो टिकट्स की भी तैयारी हो रही है, तो खान साहब उसके लिए पुरुमीद हैं। चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों जेल में बैठकर कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। वो जब जज के सामने पेश होते हैं तो साथ बैठे होते हैं और वो डिस्कशंस भी अपनी सारी कर रहे हैं। अगर खान साहब बाहर नहीं आते तो फिर कौन उनकी जगह इलेक्शन लड़ेगा? आप उनकी जगह? नहीं, एक सेकंड, बहुत लोग हैं, यंगस्टर्स आएंगे, हम बुढ़े हो गए हैं सारे। बुढ़े अब थोड़े से साइड पे हो जाने चाहिए, वैसे ही अब जवान नस्ल आएगी, लॉयर्स आएंगे। अब ये देखें माशाल्लाह ये इतने जवान नहीं है, लेकिन ये सारे इलेक्शन लड़ेंगे। टिकट कौन जारी करेगा? हाँ, खान साहब जेल में टिकट कौन जारी करेगा? क्या मतलब है? पार्टी के अंदर कोई पार्टी का निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम है पूरा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम होता है, वो पूरा प्रोसेस वो तंजीम जो है वो पूरा कर रही है और आखिर में जाकर वो जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन जेल में बैठे हुए हैं, जिस दिन वो किसी अदालत में पेश हो रहे होंगे तो वो सारे डिस्कस कर लेंगे। खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्तें और फ़र्द जुर्म की दरख्वास्त दोनों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में मुकर्रर नहीं होती थी, मुकर्रर हो जाती थी तो समाअत नहीं होती थी, समाअत होती थी तो फैसला महफूज होता था। आपको लगता है कि वही तसलसल अब सुप्रीम कोर्ट में भी जारी हो चुका है? हमें उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए कि इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह। उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, उम्मीद के ऊपर हम चल रहे हैं। मैंने फिर कहा, कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि अगर आप कई दफ़ा जजेस को देखें, आज मैं जज साहब को देख रही थी, हमें आज बहुत अच्छी तरह इसलिए समझ आ रही थी कि आज इंटरेक्शन थी जज की और प्रोसिक्यूटर की भी। पहले जब हमने देखा था वो हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब के कोर्ट में, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा था। एक तरफ से 4 घंटे कोई बोलता था, फिर 2 घंटे बोलता था, हम थक के हालत हमारी बुरी होती, फिर हम चले जाते थे। फैसला तो प्री डिटर्मिन्ड लगता था, पहले से उनको पता होता था उन्होंने क्या फ़ैसला देना है। मैडम, हम देखते आए हैं जब खान साहब हुकूमत में थे तो मियाँ साहब के ऊपर मुश्किल वक्त था, वो वहीं जेलों में जा रहे थे या बाहर जा रहे थे। अब खान साहब के साथ वही सेम एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप बड़े समझदार, नहीं मैं आपको समझदार, आपका समझदार सवाल का समझदार जवाब देती हूँ। कभी आपने फ़र्क किया है कि एक चोरी के लिए बैठा हो और एक 9 मई को टायर जलाने पे बैठा हो? कोई तो फ़र्क है ना। आपका पनामा केस था, उनके ऊपर क्या क्या केसेस नहीं है। अब ये प्लीज़ पाकिस्तान के साथ आप लोग भी मजाक ना करें। आप एक सेकंड, आप मीडिया जो है ना, आप मीडिया जो है ना पाकिस्तान के साथ, अब अल्लाह करे कि हम सब में ये शऊर आ जाए कि चोर में और जो चोर नहीं है उसमें फ़र्क कर सकें। जब तक हम अपनी तबीयतों में अपने क्या मॉरल स्टैंडिंग नहीं बेहतर करेंगे तो हमें आदत हो गई है कि चोरी कर ली तो क्या हुआ। इमरान खान चोरी के लिए नहीं बैठा, इमरान खान असूल के लिए बैठा है जेल में। आपकी बात ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें यही बेहतर नहीं लग रहा है कि जो खवातीन हैं, जैसे शाह साहब की बेटी भी खड़ी हैं, उनकी अहलिया भी खड़ी हैं, आप भी, इमरान खान की बहनें आती हैं, तो आप भी अगर एक 2 हल्कों से इलेक्शन में खड़ी हो जाएंगी तो इस्टेब्लिशमेंट को शायद परेशानी होगी
آپ کو اس طرح سے اٹھا کے لے جانا، اغوا کرنا، آپ سے باتیں منوانا شاید اتنا آسان نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کے رہنما سے یہ باتیں منوائی اتنی آسانی کے ساتھ. آپ نے مجھے بتایا کون سے رہنما سے منوائی ہیں باتیں؟ سارے تو پریس کانفرنس کر کے سائٹ پہ خان ہو صاحب گئے. کہتے ہیں کہ جو چلا گیا کوئی بات نہیں، کیا پتہ وہ نہیں ان کے لیے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ مردوں سے زیادہ خواتین اس وقت ڈٹ کر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں. خواتین کو اسٹریٹجی میں شامل کیا جائے. یہ سب قبل از وقت باتیں ہیں، ابھی تو الیکشن کا اسکیڈول بھی نہیں آیا. آپ اسکیڈول آنے دیں، ابھی ہم جن ٹرائلز کے تھرو گزرے ہیں اس پہ فوکس کریں. آپ اس وقت انصاف پہ فوکس کریں. کیا عدالتیں عمران خان قریشی کو انصاف دے رہی ہیں؟ کیا آپ کو یہ انصاف ملتا نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو ایکسیس ہے؟ آپ اپنے لیے آواز اٹھائیے. آج آپ کے سامنے اے جی پی نے کہا کہ یہ ہمیشہ سے فرام دا گیٹ گو اوپن ٹرائل تھا، ہمیشہ سے اوپن ٹرائل تھا، کبھی اس پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھے، سیکیورٹی کے ریسٹرکشنز تھے. تو آج آپ کا بھی سوال بنتا ہے کہ آپ کو کوئی ایکسیس کیوں نہ دیا گیا؟ ٹرائل تو اوپن تھا، یہ تو حکومت نے بھی تسلیم کیا ہے. تو آج میں ہمارا بھی صرف یہیں تک مطالبہ ہے. میں وہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے ہر ہفتے پیش ہوتی رہی ہوں، گیٹ تک گئی ہوں. کیا مجھے ایکسیس ملا؟ کیا کہا انہوں نے ہمیشہ؟ میڈم آپ کا نام نہیں ہے. میرے سے تو سیکیورٹی خدشہ کبھی بھی نہیں تھا نا، یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو پھر کیوں نہیں ایکسیس ملا؟ اب ملا ہے جا کے، وہ بھی ہم نے آواز اٹھائی، بات کی، پھر ہائی کورٹ میں بات ہوئی، پھر جا کے ایکسیس ملا. تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہے. آج آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ کو بھی ایکسیس ملے گا. آپ اپنے لیے آواز اٹھائیں کیونکہ یہ ٹرائل اوپن ہے، ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہے. آپ سب اپلائی کریں اپنی اجازت کے لیے، آپ اپنا سیکیورٹی چیک کرائیں، اور انشاءاللہ اگلی آپ کو کل بلکہ سماعت ہے، آپ سب کو وہاں ہونا چاہیے اور آپ سب کو اپنے ایکسیس کے لیے وہاں پہ آواز اٹھانی چاہیے. بہت شکریہ. اچھا 4 ہفتوں میں جو رات ڈائریکشن آئی ہے ٹرائل کو کنکلوڈ کرنے کی، اس ڈائریکشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مانگی نہیں تھی تو دی کیسے؟ کورٹ آف ڈائریکشن کس نے مانگی تھی؟ ہم نے تو بیل مانگی ہے. یہ زیادہ بہتر بتا سکتے. وہ تو بیل مانگی ہے، یہ تو بدنیتی ہے. دیکھیں اس وقت مسز شاہ محمود قریشی ہیں، ان کی بیٹی مہر بانو بھی ہیں، میری بہن عظمیٰ بھی ہیں. ہم سب کو اجازت ملی تھی جیل کے اندر جانے کی، اور اس کو انہوں نے سوچا کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوپن ٹرائل ہو گئی ہے. یہ اس قسم کی جو لا تو تب ہوگا جب ہمیں نظر آئے کہ یہاں ہمارے انصاف ہو رہا ہے. ان کا خیال تھا تھوڑی سی خواتین کو وہاں بٹھا کے ہم کہہ دیں گے کہ ہماری ٹرائل اب اوپن ٹرائل ہو گئی ہے. اصل میں اوپن ٹرائل تب ہوگی جس دن ساری میڈیا، آپ لوگ سب جب شامل ہوئیں گے. آج آپ اس کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو اگر آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں تو جیل کے اندر کیوں نہیں آ سکتے؟ سیکیورٹی کو کراس کریں، سیکیورٹی وہ پورے اس کے مکمل کریں اپنے جو بھی ان کے انتظام ہے، اور ساروں کو اندر آنا چاہیے. کیونکہ وہ تو کورٹ روم ہو گیا، جو ہال اب ہے وہ ایک قسم کا انہوں نے جیل کے اندر کورٹ روم بنا دیا. اگر کورٹ روم ہے تو آپ سب کو وہاں پہ اجازت ہونی چاہیے آنے کے لیے.